بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bon André. Koro bona fala. Ko chugudi. Bo amela tano. Jamana bi chugudi. Bo jamana kausa. Amdo ke alaka akunya majo. Ere bi chugudi. Bo nere ka kene bashitina. Amela tano. Aywa wa here. Kusuwe. Ko bini ko. Ali dina to kene ala ko ne ekle. Bon. Bamana ko wali dina to kele. Ala ko ne ekle. Ama foko daba ekle yi. Parce que ala kroka chan. Ala bi batu fin. Bon beni ka batu fin do. Nega jatila mi fam kusube. Oye siga fo dina wala batu fin ka changa daba ekle yi. Kele ndrone danike. O connaît o kujeli ko bedara la parce que ma chima de la galaya mais beba voilà o tien sabula ko ma ke chugo iba donga fo ko fu ma ku yerama ni koni modu sira do kan ka ke tableau do la fasa baye beba do ka fo ko femunu be jien kono ma ku yerama iba do ka fo fundene bi ke a chuguma sangusa nam fundene bi ka chuguma sangusa samia bi ka chuguma sangusa arebe ni fiemi mine kabla abla iba do nga fo ko tike uirama sigatola o de kama beba fo ko ala we adama defona ka keta yable amba ku jenu muye ko ala e kelembe darola me ko me ala bi yorobele o chen abi yorobe anyebi fembela fo tike akasiko aywo abebe kala ka sidi kono o de kama fo ko ala bi yorobe able o kuma o chen wulwali o wulwali d'accord bismillah biye kalo kle bisaba me kalo samba flani mugani flani denen dundu namu o fasri bo se woni ke fasri gafo ko namna la jefrete fulo miye kasika o kuma bodo fo mko ye wasa famali kasika sura kulable tubarakallah ma fo bismillah ambiku amba damine gafe mutu lende panna lende be dan korodi ba mananga na kenyere amba fe kenyere me ambili mbala mbala folo o namita misiu sikatola me do se do nyede uchi do fona ngatel me amba fe ambe ke senyu mo fede o do fona ngale no te namita amisi tubarakallah ko so yere ma horan ni ala suna bisoro aywa o jamana be ka yere tay ala ko ke nga na kuma do ko haraba atelma ka usa haraba ye asikatola parce que haraba ko fantadala oche ko balo ko dese mini mo de min kan ta kan si farafinde chamama ani ni juga walu keleli ni bamanchi walu ani fota se farafina konna na jamana chamambu ka shara sumbo fale ko sume dokera no e tonzigi baye farafina keliantoma fe uya kakara malabo nga ko tonzigi makunche ni latike jonjongi ablandan mo be ala wala aywa ko wasa anga sega segi be afanga kono mali jawana kono tilala Dr. Zouana Sakuni a raton kulu konya jiraka foku ye kulu bado sigi singa jamana be afaka ni demokrasi ani fota se faso kanuni farafina tabul tabiyo kanube mugamuna ulu farla nyanka ka kulu sigi singa ablay mimi talike mali fini tuge wuli ka job bado ke bankas o kakra sobiye bamanchi tanu wulu flanko uye ulu nikene karaba kakra yoromunu na kenga nyana uye jala sagu sokura ani wankuru ye mi refana mitalike Amnesty International ko fana idantke wala do ke mo ko ni sheda jira ka foko uni falika kan o ko ma binani ani shek ni dien kono ko ma tanifla ko lukanga fa ka sababu ke bamanchia wala wi ablandan ayu gafe mun to le challenger e mouvo ko kulumi be wele ko APSDD o lui ajira saka foko musumunu be kasula bole ko uka hake ufana ni udambe kanga tu ula hal kasuru be kasula akira hukum min kono oye deme mi kanga nyeshi we dono suwandi ka kedde men do ye ka nyeshi bole kasula deuma ndala kasula ko dambe ko ni gojira
abla kuma ka ca o koni a fanga na nyama nge on mi ko do watim na ni kun faro karsa dona kasula ko dambe goshira ka bora fana hala ali garande dalila dambe goshira mo re kunti ka wele ka ta fama sula ere o kun ko jugu yable sikatola ko jugu bade kun fogi do kasola fada on jela dambe goshira kuma ka ca nga dombe na duje kando sikatola wati bena chukudo Imam Mahmoud Diko nam ko ale afutira forum de banko kene ka ablay yi ñefol chamanke ko M5 ma kologele mbay ko mimba kunna kanche kaya fo do ñuru shirfuke buye haydara kale ajira jumando ka fo ko ale kon mi chamanche fa ñam ko singor maddu ko ube sirami kan ni uye malika dameni mali boyan sekni ama kunu mo sirabla kale kono mo singor mo dunga kunu sirabla ko na fo chugo do ablay nam le sor we nyetaye ami nyeta sragan me ansengasma ansengasma o nga ma fa gatelia me ngana harba anjo fota kana harba o kolla kana ngo ni jamana kelecho ka tabulu stratégique kan ko sara ko do balaka tambe ko politique nationale de la défense et de sécurité blanda ko akobi keswa wininga to jamana kasika basi kelemi ban singoro siso kasika bon singoro jamana kasika yirwa lakanango strafa nam jamana donu bulfon kala lakana ko ye abara sigi kunde singa nam mimi talike save kalansu baw hukumu konna ko ministry konna ajira ka fako halsa wulka jow barka kanga boya kosobe ñina maganda no heji ko son konim blara se fo wori milliard saba ani wa kemeni bi shekin jatila ablana o e faso taede sino kanyela tabi million nani ni kola awo o e faso tay ka geni e sor kanya folu asda gelera sa ayo amna wori mara damna le vision abene ga bo fanda hula sare asika tola de l'indicateur du renouveau ale ajira ka foko ko supreme no ye an créer soutige sobaye ko lu kon ye police u ka talido sharia wuli ka burno ka foko fin chama yira barala kalu woro a sharia talenko mira fana talike chama je fanga tabulu la ko Imam Mahmoud Diko kanbo ajira ka foko ulu bala ka chikana makono mi ma jinu fe ka foko ka wuli ka jow sabati nam anka lasigden so no ye ambassadeur ye ani chaka damun be wole ko entrepôt ko lu chama ko ni ajira vérificateur général fe ka foko fien babe u ka baro ke chula musa ko stratégique kan banque mi be wole ko BNDA Sénégal ko bangi ko ale ko bejedu bejedu yero o ka we tono mi soro nyina ko benasi fo wori milliard tan ani kelen jatema mali kura tasira hukumu konnana ko ministry kame na ni ale du kuruku ministry ko ayi nyefal do ke ciwuli ka joba mun kera ka ministry so fe mali ni risika jenyu ka bala sira tikela ko aka bo lakana wudrona kata sira woro kwa F5RF pe kono ablanda ko ma do kon be no sisa mun ajira ka foko nyamuga so min be sisa no comité stratégique ko uluto la ko domblé imam Mahmoud Diko ka la selimi kara forum de banko keneka professeur Ali Nusal ne ale fondation do nyamuko mo ko fondation wala le kon ya nyafo ka foko Imam Mahmoud Diko ka kuma ko ni ajatim na chugo dola kabsi ke so buye ka to kudo ka bo unola jamana ko nablay tabarakallah les échos wele kuma mun muta jolidi olu ka dogon kosobe ko ke meso buye ka joli ko gele cia kosobe ka jamana kono fo mun mako be jolla kuma do asoli ka gele kosobe jeli dum fo tando na fo jeli o ati fere fana mandola malido malido nga sira nyuma ko nte bamanangando ya fa mun fe fole bamanangando aywa kuma jamana do nga famuli ke ka foko ni mengo joli ka sa utasira jeli mais ado watu dola bamanangando ibosa wiche parce que baram mu do mbema bet lembarala betikli barala nga ne fana mu fo mo yima kamana gan chugo ala kan gishama nga abla nan kana joli san
kana joli ko ɲini sira fɛ sira min sira directeur kɔni ye joli san i kun fɛ ko yan ni ka kɛnɛya di a tigi ma i b'a bana i b'a fa wala n bɛ fɛ k'o de fɔ parce que ni e ye joli san sisan a sɛgɛsɛgɛla wa ɲuman don wa e ma san sira u ye mun fili o don cɛ ko tɛ bana b'a la wa i b'a taa ne yɔrɔ ma a bɛ bɛn wa est-ce que a minɛna ka ɲa a bilala conserver la condition ɲuman na wa n ko cɛ y'a fɔ don min na n ko Allahu akbar n'i y'o k'i ka mɔgɔ la dun a satɔ don e ma tɔ fa di ala k'an kisi nka kuma dɔ sira gɔlɔnen bɛ se ka bɔ ko dɔw la nka ko dɔw bɛ yen nɔ n'i ye sira gɔlɔnen bɔ sira gɔlɔnen i bɛ kasara lawuli dɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na M5RFP lahalaw la ko kulu dɔw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu tɛna se ka jɛn n'a ye fiyewu M5RFP ka taa ka baara kɛ ni a ye walasa ka se ka dɔw ka ŋaniyaw dafa ŋaniya minnu tɛ jamana kow ye a bila an dan na ko diɲɛtɔma ka kɛlɛcɛw ka don n'o ye casque bleu ka don ye ko a kɛra cogoya ka tasi bilakɛ ka ɲɛsin casque bleu 258 ma minnu ni tora Mali jamana kɔnɔ a bila an dan na l'alternance ko adema ka san 31 sɔrɔ ɲɛnajɛw hukumu kɔnɔna na Alpha Umaru ka politiki tɔn a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sisan waati sera politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw sabati walasa jamana ka se ka bɔ a yɛrɛ bolo min bɛ tali kɛ kolonɛl Asimi Goyita ka san 1 sɔrɔ ɲɛmɔgɔya la ko jamanadenw hakililaw tɛ kelen ye dɛ dɔw ko jigiya ɲuman bɛ yen ko dɔw yɛrɛ fana jɔrɔlen don kosɛbɛ a bila an dan an b'a kun la sentinelle nous sommes les sentinelles de l'État ko Caporal Aisha Baremi fatura ale ka ko kɔni bɛ sen na halisa a fatura fo o y'a bɔnani la fatu bɛ bɔnani la bɛ o y'a bɔnani la o de y'a fɔ cogo ɲuman ye ayiwa o y'a bɔnani la o bila nana ko gendarme 10 olu kɔni ɲakira ko siratigɛ la ko musow ka hakɛw lafasali tɔn minnu bɛ yen nɔ olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛna bɔli dɔw boloda a ka denbaya ko kiri ka tigɛ sariya ka tiɲɛ ka fɔ a ko siratigɛ la mun de kɛra walasa a ka dɔn ani minnu kan ka ɲaki olu fana ka ɲaki a ko commissaire ka tali laban mun kɛra a bila nani ko cour suprême y'a jira k'a fɔ ko a segin ka k'a ko kan ko baara ma kɛ ka ɲɛ olu ye sariya kɔni mɔgɔ pasara ka ban paseli dɔrɔn wa formation ma ban sa de ayiwa n da to kuma na baara wulila ni man ye ɲugu ka tɛ ka ɲaga ɲugu a bɛ ɲaga wuli dɛ a Mali kalo wɔɔrɔ tɛ formation bannen sa dɛ fo bannen ko fo bɔra ka ban n da to kuma na i bɛ taa formation kɛ ka tila ka bɔ a ka fɔ ko e man ka taa fɛɛrɛ wɛrɛ de bɛ k'o la sa de Ablaye a fɔ mɔgɔ mun taara o b'a sɔrɔ u b'u segin dɔrɔn ayiwa ala k'a to ɲuman d'a ma o tɛ wa o kɔni y'a kɛ cogo ɲuman ye ayiwa minnu tɛ formation kɛ olu kɔni bɛ to yen sa Mali minnu ne fɔra ko fiɲɛ binkɛra olu kan k'olu ka ma bila u ka hakɛ u k'olu fana ta a b'a la u k'u don hakɛ dɔrɔn u k'a datugu a banna sinon nin ye maloya ko ye ni kuma ka ca dɛ ayiwa bamanan dɛ ayiwa Mali ko don tuma dɔw la ne y'o fɔ ye n ko maa mun bɛ suwanti ka baara kɛ o ladiri ma dɔw b'u tɛ ladiri o ye tiɲɛ donc n'o kɛra a tɛ bɛn a kuma kɔni ka ca ni kow ma kɛ ni ladiriya Ablaye fiɲɛ caman bɛ se ka bɔ kow kɛcogo la n bɛna misaliya kelen d'i ma an bɛ kalo min na an bɛ tile min na an bɛ don mun na o tɛ bi ye wa an bɛ bi ye le 30 kalo mun na ka taa an bɛ san 2023 san 2023 waati n ko an bɛ kalo mun na a tile 30 san 2023 n bɛ segin kɔ bi an bɛ san 2022 la voilà a tɛ de ye ɲɛmaa ye a tɛ de fanga ta waati min na a tɛ de ko ale b'a fɛ ka ko ale ye denmisɛnnin teri ye ko ale b'a fɛ ka denmisɛnnin dɔ baara la i y'a faamu maintenant ko ale y'a mɛn denmisɛnnin taara fɔ ye k'olu tɛ se ka baara sɔrɔ n'u tilala kalan na parce que mɔgɔw b'a f'u ye taa baara yɔrɔ la stage yɔrɔ la tu n'as pas d'expérience i y'a faamu ayiwa a tɛ de ko fana ye tiɲɛ ye dɛ ko maa mun ma baara kɛ bɛ se ka expérience sɔrɔ wa o kɔni o tɛ o sɔrɔ dɛ a tɛ de ko tɛ ko celui qui n'a pas travaillé ne peut pas avoir l'expérience n'a tora so yen a ma hali stage kɛ a ka baara ɲini daminɛ e k'a fɔ ko baara in dɔnniya t'a la Ablaye
Donc, à tes co, comme à Kéretan, né de Niemaï, né de Msentrigué, l'ami des enfants, mena projet de Ké, à un conseil de ministres extraordinaire de Ké. Le 30 mai 2003, conseil des ministres extraordinaire, il a fait adopter une loi programme emploi jeune pendant 5 ans. Sandourou, milliard tani segi, ko boke projet emploi jeune. Demsonu barako nyanabo. Ko barako ka nyanabo. Ako bara demsonu muntla la kalana. Ko mo ba fo en toute expérience tout là. Ou ku mne ku do faso yere chakada bara la ko ke stage ke kala woro sankele. Ka bara de go mos nu taro utna fo. Bara de tout là. O hakila na de nani APJ. Ani ANP. Aya munekara atete projet daele ka mogo bla ka bara ke kanya o mogo de bara yela mate boka chen yanu ka mogo uta mamun klala katana bara yorola ka kalfa bara mumbese bara la ku dege pour que ni concours kera unu la tâche cheka do bara la privé lo kata u yorobo u ke termina la donc a faut chekela ede do ere evita dron wori bi dimé bo fa ko to so placité dem son fana sonoma donc ko bechena wari tara mo tara usi watando Allez c'est ça avec vous. Mo ta stage rodro bu te ni kalo sarabuta gor mu ta u ka grand la. Allez c'est ça avec vous. Ali sabeke. Donc atete na no projet hakilina na jume dem sem kata baro la ka baro dege pour que ce concours que kana nous remplacer. Nous fana nyango yo kule na ye nyumge no ya ndege bar la nous na bange. Donc a torti bitaba mbola lisa. Sidan dem sem ko ni bu to ko di watandro no koso expérience o era tout u kasere tuni. Malifle. Amake dugu doga examen ititeme nera titeme. Ititeme. Amako isa. Ni de don tara. Ubu tewi da mo bla ko chila. Ne ku de barala ma kelengelen bo kede ma chamo tison. Kaso nu digra lo nu na concours go be passer. Voilà. Ba atata hakil na fleni. Hakil na nyima ni ya chensa. Donc dem zere comme mulera fugarudo. Bar manduye ko watam bisoro unga kelele ulwa fo don to ko do la do watam ko so unga kelele ke wo ya no manganchi ako kumila kleu abutle parce que malla ni mi itu bere yira ma te sere yere mana akolo fla e mune mo mu kanga dossier ta ka dossier sege ulera ke do mbare wori yurukuye halika adodro ikito ko ta ofane adama ko yetu e wa fo sa ko ani kasane de ayo to do ala voilà atinye ni aba don wala ta do voilà mo flene de ayo inje jamane ko ka gelable akoko ni ko sisa ne mo kuma kan me ka foko amina malike kura sisa ne bi sigi kuma do ebiele ne bi yele parce que ne ba fongi bu ka min fo itado voilà parce que jamane tien do ka sa kemma pour que malike ke kura mo do be fo mtane ta stade 26 mars la ka mo chile mo nyela ka ke misali awo no kera sisa voilà jugate misali do am mo do be am tane 26 mars la ce que nous ta commenter direct à radio là voilà cambe Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Sacré Sikou, dit Kanga Tokobola. Bon, pour le flash, bienvenue. Merci Abdoulaye et bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Les éléments de l'armée malienne en provenance de l'Éré ont été victimes d'une attaque terroriste. Bilan côté malien, 4 blessés dont 2 graves contre 1 mort et 1 prisonnier côté ennemi. La mission des Nations Unies au Mali MINUSMA a annoncé qu'un véhicule d'un convoi logistique de la force a heurté dans la matinée du samedi 28 mai un engin explosif improvisé au sud-ouest d'Aguelhok. Le bilan de cet incident fait état de 9 soldats de casques bleus blessés puis évacués pour soins médicaux. La MINUSMA a condamné cette attaque et souhaité un complet rétablissement aux blessés. Documenter les stratégies de sécurisation des terroristes, des personnes et de leurs biens afin de doter le Mali d'un document de politique nationale de sécurité. Tel était le but d'une
rencontre de 2 jours. Les experts des questions de sécurité, de défense et aussi des sociétés se sont réunis pour travailler sur le contenu du projet d'un document en phase de finalisation. Actualité internationale à présent, le double sommet de l'Union africaine à Malabo s'est terminé samedi dans la soirée. Une courte cérémonie de clôture à l'issue du huis clos des chefs d'État, mais pas l'habituelle lecture de la déclaration et des décisions prises par des chefs d'État. Au Soudan, les autorités militaires ont décrété ce dimanche la levée de l'état d'urgence imposé le 25 octobre 2021 lors du coup d'État qui avait mis fin à la transition démocratique amorcée à la chute d'Omar el-Béchir. Au Brésil, le bilan des fortes pluies dans le nord-est du pays s'aggrave. Le ministre de l'Intérieur parle désormais de 44 morts et 56 disparus selon les derniers bilans communiqués. Sport, football, championnat national de Ligue 1 Orange. Les Djolibas se remportent le choc de la 26e journée face à son rival, le Stade malien de Bamako. Hier, les Rouges et Ramakono se sont imposés 2-0 dans une ambiance électrique au stade Modibo Keïta, confortant leur fauteuil de leader avec désormais 48 points. L'actualité sportive, c'est aussi la finale de la Ligue des champions de la CAF qui oppose ce soir les doubles tenants du titre Al-Ali d'Égypte, Daliou Djenga et le Wydad de Casablanca du Maroc. Le coup d'envoi est prévu à 18h au stade Mohamed V de Casablanca. C'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sekou Kouné. Mise en onde Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. Merci, mais il y a un déséquilibre. Un club marocain, on joue la finale au Maroc, ce n'est pas le retour. Justement. Quelqu'un est handicapé. Ah oui. Merci. On va passer une bonne soirée avec nos copines. J'espère que tu n'as pas oublié ce qu'il faut.